हाय हेलो गाइस वेलकम बैक माय न्यू फ्रेश ब्लॉग आउ एटा होची सबुठारु रिक्वेस्टेड ब्लॉग आउ मु इंस्टाग्राम रे गोटे क्वेश्चन पचारथिली जे मु को विषय रे ब्लॉग करबी जोटा अपन मन देखबे सो विशेष करी आसीची इयरिंग कलेक्शन सो चलो तो तले आज स्टार्ट करिया आउ मो पाखरे भली की भली इयरिंग अछि जोटा कि सबुठु मोर फेवरेट आउ मते किछि गिफ्ट दिया है सो मुझे शेयर करी तो चलतु स्टार्ट करवा आज ब्लॉग सो झील पिला सबुठार फेवरेट हूँ इयरिंग आउ इयरिंग कलेक्शन पाखे बहुत थी आउ मु भी तो गोटे झी सो मो पाखे भी बहुत सारा इयरिंग कलेक्शन अच्छी जोटा कि मुझे आपण मान सहित शेयर करी सो चलते डेरी नक स्टार्ट करवा आज ब्लॉग सो मु माने इयरिंग कि पागल आपण मैंने देखो ये सब मोर इयरिंग कलेक्शन आउर भी अच्छी जोड़ा मु देखे पारिनी तो चलतु गोटे गोटे स्टार्ट करवा फास्ट हूँ मोर फेवरेट दिस वन क्लोज रे भी देखिए देखो यहाँ मयूर चित्र होती एंड मालीर भी अच्छी जोटा कि मत बहुत भल लगे आईटा मत मो मामा गिफ्ट करथिला माने गिफ्ट करनी से कहला एटा मत भल लगुच सब नहीं आसती इटा मत एते फेवरेट मु आपन को कौन कहबी सेकंड रे अछि तो सेकेंड रे होची एटा ए झुमका वाला एटा मते बहुत भल लगे एंड के मानजी मते कमेंट रे कहबे तापरे थर्ड रे जा अछि ना अपन मन को कोन कहबी दिस वन क्यूटी सी एमती इयरिंग्स जाक आप शाढ़ी रे ड्रेस रे शर्ट गाउन आप सब पिंधिपारे सब कंफर्टेबल यहाँ छोट छोट आते हेवी भी नहीं आपन को दिक्कत हम को ये सो दिस वन इज गुड फॉर एनी क्लथ्स फोर्थ वाला हूँ दिस वन ओ माय गॉड दिस वन जोटा कि मोर बहुत फेवरेट एंड एटा मु आनी लेहेंगा पिंधिया को मो मामू पुओं व्रत मत एते सुंदर लगे ना मैंने मु फास्ट देखु देखु नहीं आसती कारण आदर जो पेंडीटा अच्छी सेटा आपण को माने बहुत सुंदर कर दिए आ मोर यहाँ बहुत फेवरेट देन अच्छी ए क्यूट क्यूट सी आपण मानक बेसी इटा दिक्कत कर कि पूरा स्मूथ अच्छी आई मीन पूरा सुंदर अच्छी गोटे गोल है बस डिजाइन होती तापरे हूँ एटा केते वर्षर माने एटा हूँ नानी बाहागर बेलर एटा कानर जोटा कि मो पाखरे एबे भी अच्छी आउ एटा मु मकर रु आनी आपण मैंने जानते सबू पणा संक्रांति रे एटी मकर भाया गोटे बजार पड़े सो मुझे सेठू आनी मात्र 30 टंका नहीं यहाँ सेतले आईटा मोर माने सबुठु फेवरेट कारण यहाँ मत मो जीजू कि नहीं तापरे नेक्स्ट हूँ दिस वन जहाँ मु कही कैंडी कानर देखो तार जो झुमका के रंग बेरंग होती मत ये रंग बेरंग कानर जाक पिंधिया को बहुत भल लगे यहाँ भी बहुत पुराना माने यहाँ हूँ बोधे 2018 रहा बोधे
ସରି 2018ର। ତ এইটা ବି ମୁଁ ମକରରୁ ଆଣିଥିଲି, କାରଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାନର ମକରରେ ହିଁ ପଡ଼େ। ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଅଛି ଏଇଟା। ଆର କିଛି ମାନେ ସେମିତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କ୍ୟାଣ୍ଡି ଭଳିଆ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଝୁମକା ଯାକ ଅଛି। ଏଇଟା ସିଲଭର କଲର୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ଶାଢ଼ୀରେ ସବୁଥିରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ନୋ କମେଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଏଇ ଦୁଇଟା କାନର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଖରେ ବି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା ଅଛି ସିଲଭର କଲର୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ କାନକୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣ ଲେହେଙ୍ଗା ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଶାଢ଼ୀରେ ପିନ୍ଧିଲେ ମସ୍ତ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି, କହିଦେଉଛି ମୁଁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ରୁ ଆଣିଥିଲି। ଏଇଟା ବି 2018ର କି ତା ପୂର୍ବର ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏଇଟା ମୁଁ କେବେ ପିନ୍ଧିନି। ଏଇଟା ବାସ୍ ଆଣିଥିଲି, ମୁଁ ଥୋଇଛି, ପତା ନାହିଁ କାହିଁ ଥୋଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ଥରେ ପିନ୍ଧିଥିଲି ବୋଧେ, ମନେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସିଲଭର କଲର୍ର ସରି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ର ସେଥିରେ ଝୁମକା ହେଉଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇ ଝୁମକା ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର। ଏଇଟା ଏମିତିଆର ଗୋଟେ ଉର୍ବି ପିନ୍ଧିଥିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିକିରି ଲୁସିକି କହିଥିଲି ଯେ ଏମିତିଆର ଆଣିବ, ଯେଉଁଟାକି ସିଏ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ସିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲା ବଡ଼ଟେ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟଟେ ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ କ୍ୟୁଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଝୁମକା ଅଛି, ଏଠି ଗୋଲ ଗୋଲ ଅଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଝିରେ ଝୁମକା ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଛୋଟଟେ, ଏଇଟା ମୁଁ କେବେଠୁ ଆଣିକି ଥୋଇଛି, 2015ର ବୋଧେ ଏଇଟା। ଆଦେହରେ କିଛି ବି ଡିଜାଇନ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍, ଖାଲି ଗୋଟେ ମାଳିଟେ ଉଡ଼ିଛି, ସେତିକି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଝୁମକା। ଏଇ ଝୁମକା ତ ଆପଣ ସବୁଥିରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କାରଣ ଝୁମକା ଗିରାରେ ବରେଲି କେ ବାଜାର ମେ। ତାପରେ ହେଉଛି ଏ ବକ୍ସରେ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାନର ଆଣିଛି, ମାନେ ସବୁ କଲର୍ର ଶାଢ଼ୀ ସହିତ ପିନ୍ଧିବାକୁ। ମୁଁ କାନର ପାଇଁ ନା ପୁରା ପାଗଳ। ଆଉ ଏମିତି ପାଗଳ, ଦେଖ କେଉଁ କଲର୍ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି। ବାଘ ନିଶ ହଲାନର ସବୁ କଲର୍ ମୁଁ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କାନର ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ଗୋଲ ହେଇକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ବସିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଶାଢ଼ୀ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁଥିରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଏଇଟା କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ମୋର ଏଇ କାନରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ ରଖିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଲଭର କଲର୍ର, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଝୁମକା ଅଛି, ଆଉ ମାଳି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ମକରୁ ବୋଧେ ଆଣିଥିଲି, ମନେ ନାହିଁ, ବଟ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ତାପରେ ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ପେଣ୍ଡି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମୁଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପିନ୍ଧିନି। ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫଟୋ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ନେକ୍ସଟ। ପୁଣି ଆସିଯିବା ପେଣ୍ଡିକୁ। ପେଣ୍ଡି ମୋ ପାଖରେ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍ଟା, କିଛି ମାନେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍। ଆପଣମାନେ କିଛି ମାନେ ହେଭି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଲୁକ୍ ଦେବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି, ଯେଉଁଟା ଆପଣ ହସି ହସି କରିଯିବେ। ତାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅଛି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆର କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବେ ଆକୁ ସଫା କରିଥାନ୍ତି, ପୁରା ନାଲିର ଝୁମକା ଅଛି।
आधा टे पिंक पिंक हो जाइए जोटा कि मु कारनामा मु करची। तो यहाँ भी गोटे झुमका आपन भल लगे। यहाँ मु गोटे नेकलेस रे आनी सो एत भल लगे। पुणी आसवा मोर झुमका को। तो झुमका गिरा रे एक झुमका रे भी बेसी किसी स्टाइलिश नाई देखिदेवे खाली गोटे गोल है झुमका जार को आम ओडिया को पेंडी पेंडी ओढ़ी तापर मो पाखे अच्छी गोटे सुंदर ये जोटा कि सॉरी यहाँ कौन है पता नहीं छाड़ा यहाँ आर कौटी फसी जा खोली पारि भांगीदेवी। तो मुझा पर देखेबी केतले पिंधिकी आपन को। तो यहाँ खाली ये माली ओढ़ी एंड ये दिस इज व्हाइट कलर जोटा कि व्हाइट ड्रेस आप पिंधिपारे व्हाइट शाढ़ी ब्लैक शाढ़ी एनीथिंग। देन मो पाखे अच्छी स्टाइलिस्ट कानर यहाँ हूँ गोटे गोल माली माली नुह स्टोन झुलुची यहाँ आपण पिंधिपारे सबुथिरे शाढ़ी पिंधिपारे शॉर्ट गाउन रे पिंधिपारे लॉन्ग गाउन रे पिंधिपारे पार्टी वेयर यहाँ पार्टी वेयर आप जो पिंधिपारे। नेक्स्ट मो पाखे अच्छी आउ गोटे झुमका नुह ये छोट स्टोन। तो आदर भी किसी देखुवे किसी भी नहीं खाली गोटे गोल है देन पूरा सिंपल। देन मु आसी जाऊँगी मोर कैंडी कानर को। यहाँ सब मोर माने बेस्ट कारण यहाँ मोर बहुत पुराना एंड देखिए छोट छोट पूरा कैंडी भाया ये माली होची एंड दिस इज माय फेवरेट। तापरे सॉरी ये दीटा मु आनी वेस्टर्न ड्रेस पिंधा को किंतु मते पिंधि भी यहाँ भी बहुत पुराना। सो आदर किसी नहीं खाली सिंपल अच्छी खाली गोटे गोल्टे आ कि तारर तापरे को पटे पता नहीं यहाँ सिंपलटे कि आर सजावट। तापरे ए प्रजापति को आसीजा यहाँ ब्लैक यहाँ मझे गोटे स्टोन टे अच्छी एंड यहाँ गोटे ओढ़ी यहाँ लॉन्ग फ्रॉक रे बहुत सुंदर लगे। तापरे यहाँ प्रजापति एंड यहाँ भी सेम सेम डिजाइन खाली ये गोटे प्रजापति होती आउ भी आप लॉन्ग फ्रॉक एंड शाढ़ी ब्लैक शाढ़ी फ्रॉक एमती पिंधिपर जोटा कि आप बहुत सुंदर एंड क्यूट देखा। तो चलो देखिए नेक्स्ट कानर यहाँ हूँ यहाँ हूँ व्हाइट कलर कानर एंड यहाँ पल लटकी तले एंड यहाँ स्टोन यहाँ आप ब्लैक शाढ़ी पिंधिपारे एंड लॉन्ग फ्रॉक जोटा ब्लैक मैं पार्टी वेयर सप्ताह पिंधिपारे। तो यहाँ टी स्टाइलिश अच्छी। देन पुणी चली आसिया मोर पेंडेंट को। यहाँ हूँ छोटू सा जोटा कि बहुत स्टाइलिश अच्छी यहाँ लटकी एंड यहाँ बहुत सुंदर आते हेवी भी नहीं आपन को कौन प्रोब्लेम हम बस आप पिंधिपारे सुंदर देखा। सो तापर हूँ यहाँ कुंदन इयरिंग जोटा कि स्टोन यहाँ आप वेस्टर्न ड्रेस सब पिंधिपारे जमती कि लॉन्ग ड्रेस शाढ़ी एंड
ସବୁଥିରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପାଖରୁ। ସୋ ଏଇଟା ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ପୁରା କୁନି କୁନି ସବୁ କାନର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ କୁନି। ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ମାନେ ଟପ୍ରେ ପିନ୍ଧିପାରିବେ, କିଛି ମୁହଁକୁ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଦିସ୍ ୱାନ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ କୁନି, ଆଉ ଆଧାର ଖାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ିଛି। ଆଧାର ଆଉ କିଛି ବେଶୀ ଝାବାଟା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ସା। ସରି ମାଇ ୱାର୍ଡ଼ ଝାବଡ଼, ଏଇଟା ତ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର କଥା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ କାନର ହେଲା ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଷ୍ଟୋନ୍ ତଳକୁ କାଟିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ରେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବେ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ମୋତେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଏଇ ୟେଲୋ କଲର୍, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ସା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଲ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଷ୍ଟାଇଲିଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଏଇଟା ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଶାଢ଼ୀରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାପରେ ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ସା ଗୋଟେ ଝୁମକା ଟାଇପ୍ର ବ୍ଲାକ୍ର ଷ୍ଟୋନ୍ ଦିଏ, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଏଇଟା ଆପଣ ବିଶେଷ କରି ଶାଢ଼ୀ, ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଫ୍ରକ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ ଟପ୍ ଏମିତିରେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ସୋ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କାନର ହେଉଛି ଏଇଟା, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଗୋଲ୍ଡେନର, ମୁଁ ଏବେ କରିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଲାଷ୍ଟ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁଟେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସୋ ଗାଇସ୍, ଏତିକି ରହିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ କାନରଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଏମିତି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରଖୁଛି, ଦେଖାହେବ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟାଟା।